One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. IP meeting gipatawag ni Bae Relinda Bation di question ni Honorable Dinky Suizo. Di question ni Indigenous Peoples Committee Affairs Chairman Honorable Dinky Suizo ang resolusyon ni former Ozamis IPMR Bae Relinda Bation. May labot sa gikatakdang panagtagbo sa mga Indigenous Peoples Tribal Leaders sa Ozamis karong umaabot nga Hulyo 22. Matud pa niya nga human bidangat sa iyang lamisa ang maong resolusyon gikan sa bota ni Mayor Sam Norman Gofuentes iya gilayong gipang tawagan ang tanang tribal leader sa Ozamis. Apan dismayado siya nga dili ang tanang tribal leader ang makatambong sa katakdang panagtigom sa rason nga wala sila'y nadawat nga imbitasyon. Ang maong resolusyon iyang giaprubahan sa kondisyones nga ang tanang tribal leader sa Ozamis present sa maong aktibidad. Gawas nga wala maimbitar ang tanang tribal leader sa Ozamis, wala usab siya makadawat og imbitasyon bisan ana sa resolusyon nga ang maong aktibidad i-coordinate usab sa sangguniang panlungsod pinaagi sa IP Affairs Committee. Malaumon si Honorable Dinky Suizo pinagi sa maong panagtigom matuki ang issues sa kahimtang karon sa indigenous mandatory representation sa Ozamis o uban pang issues and concerns sa mayoryang tribal leader sa Ozamis. Madam Chair, there is a request from the Gunutan Bae Relinda Bation, or former city councilor representing the IPMR, sent to the mayor that they will be conducting a meeting for the IP leaders. This is just a request to include in the resolution, Madam Chair, because I heard not all IP leaders were given notices or not all were invited for the said meeting. That is why I'd like to include, because part of the letter is the approval subject to the coordination with the Sangguniang Chair for IP, which is this representation. And on that matter, I wasn't being informed, no letter coming from the chief, that I have the letter being sent to me, but still I will be approving this, but subject for request that it should be all Indigenous peoples, tribal leaders of Ozamis City. For second, third, and final reading, waiving the internal rules. Move for second and final reading, waiving the internal rules. Any comment? One TV Patrol.